ও সাইটে দিয়ে ফটো লাগাইছি দেখতে পাঠায় বর্তমানে 3টা বাংলাদেশি কর্ণাটকা নিউজ চ্যানেল আমরা পাইছি সাইটে দিয়ে লাগাইমু ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಹಾರಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹಿಂಗೆ ದುಡಿತಾ ಇದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋನ ಫುಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ সিকিউরিটি ডিউটি ওয়াচম্যান আলার বাড়িয়ে যেন ডিউটি নাম তারে তারে ধরিয়ে আমরা ফটো মারছি আর ওই তো হে বাড়িয়ে গিয়ে করে সিকিউরিটি ডিউটি করে 12,000 ಪೇಮೆಂಟ್ পায় ಕರ್ನಾಟಕ ಜನರು ಬಿಗ್ ಟೆಕ್ಸ್ ದುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೇರ್ ಪುರಂ ಹತ್ರ ಫುಲ್ ಹಿಂದಿಯವರೇ ಇದಾರಣ ಫುಲ್ ತುಂಬಿಕೊಂಡೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಿಗ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿನೇ ಬರಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಬಿಗ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಹೆಂಗೋ ಒಂದು ಅದು ಬೇರೆ ಲೈಫ್ ಅದು ನಿಮ್ ಆಟೋದವರು ನೋಡಿ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆತರ ಅದಕ್ಕೆ ಡ್ಯೂಟಿಗಳು ಇಲ್ಲ ಹಿಂದಿಯವರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಆಟೋನ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಡ್ಯೂಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ তুমি তার ব্যাপারে কিতা কইতেছ ওজন বাংলাদেশি 3টা ইগুন তোর ব্যাপারে আমি ওখানে কইতেছি ইয়ার ইগুন তে আবো বেঙ্গলুর আবো বেঙ্গলুরর কোনা খানায় যাবো সিনেমা বালা করিয়া এবো নয়া অটো চালানি লাগছো পেশাব টাটি চালানি লাগছো এটা অটো এটা পেশাব টাটি চালানি বুঝছো নি ফকির ওরা সুর সুটা বাংলাদেশের বাঙ্গা টুটা বেশিয়া কোনো জিও পাইছুন না খাইবার ব্যবস্থা পাইছুন না বেঙ্গলুর আইছুন পয়সা দুগো খামানিত আর এগুন খামানি তাই এগুন তোর ফুটানি দেখিয়া বর্তমানে মাপ পাইছুন না বর্তমানে কর্ণাটক নিউজ চ্যানেল হামাই গেছেন যখন तंदनोर खानदानों एड्रेस तो तेन देवा लागबो और कहीं आओ यहाँ जाको लेको खाको ये सब इधर नहीं चलता है ठीक है एड्रेस निया तनातनिया आजिर करिला शरात मतन डॉक्यूमेंट हम नतानिया शरानिया दिलाव निया बुझो नि इता हमरा शराता जानी हमरा सब जानी तो मतन ব্যাপারে আর যত বড় আমরা আসামের বাঙালি ভাইয়া নাইছন সারাই বেজান মানুষ অটো চালান আর তোমরা বাংলাদেশের কারণে এগুন তোর কষ্ট দেরা তোমরা বুঝছো নি আর ইন মানুষের বেজান জবর লাগে আমরা মানুষ অটো চালাইলে তোমরা নিজে নিজে তোমরা কিতা পাবো ওখানে আমরা কইও চাইন বুঝছো নি আমরা যদি ভিডিও দেখিয়া দেখো তোমরা ভিডিও রিপ্লাই দিও আর তোমরা কারণে অন্য মানুষের কষ্ট দিও না বেঙ্গলুর আসামের যতজন মানুষ আছেন সবগুলোর মানুষের মাঝে টার্গেট কথা বর্তমানে তোমরা নাস্তিক তিনগুর কারণে বুঝছো নি নাস্তিকের বাচ্চান্তরে ওখানে কইতাম চাই আর যতক্ষণ বাড়ি গেছো আর বাড়িও না নাইলে খাদিয়ে গে দরিয়া মারমু গিয়া বেঙ্গলুর যেন ভাই মনে তোমরা বুঝছো নি পুলিশ স্টেশনে হাওলা করমু গিয়া বুঝছো নি এখানে জানা রাখো যদি তোমরা দম থাকতে ভিডিও রিপ্লাই দিয়া এড্রেস দিও তোমরা খানো থাকো আমরা দিন আগে আছে জসিম ভাই খুব মাইট দাও করছেন এখন মনে কথা আর সিরিয়াল লাগি গেছে নাকি ও এগুন সিরিয়াল এগুন তোর জসিম ভাই না কইগে নি মারছেন এগুন তোর ব্যাপারে আমি একলা আছি বুঝছো নি এটা হেটি ফুটে এটা বাচ্চা আইন জসিম ভাই কিছু বাঙালি মানুষ মানে পরে দি লাগাইয়া মারাইছো আমি শুনছি এটারে বাঙালি লাগতো না আমরা খুদ আমরা নাটি হতে গিয়া মারমু